Ano? Ash lang yan pag binasa mo. Ash? Ash. Ashtray. Ano ash? Silent na yung K dyan eh. Yeah, may pa-silent. Silent. Ay, dapat ka nang bigas, ano, sarap. Bakit yung teacher namin sa English pagka nagbabasa? Ayun ko sarap. Yung binigyan mo. Lean plate. Heavy meal. Tas? Ano ba yan? Tas? Hindi na Tas nilito. yan. Ayun, tas. Yung yung tas. Oh, ito English. Ayos ah. Afas. Afas. Fast. Afas. Afas. Fast. Fast. Parehas na yun. Parehas. Fast. Parehas na yun. Magkaiba yan, GJ. Fast. Afas. Pas. Fast. Pas. Afas. Pas. Fast. Afas. Fast. Afas. Afas. Jeep move along the Moves. street. Moves gali. Along the street. The baby has three teeth. Yan, dito, ano? Three teeth. Teach.